Assalamualaikum and hi semua. So in this video, we are going to talk about topic 4. Just start topic 4 with introductions to 5 basic forces. So we are focusing on 5 main forces which are weight, tension, normal force, frictions and external force. After that, we are going to learn in the next video on how to sketch free body diagram. And the last one, we are going to determine static and kinetic frictions. Okay, let's start with 5 basic forces. So basically, we have 5 basic forces. Okay, number 1, we have weight. So every object will experience weight. So kalau you diberi soalan, dia suruh you identify forces. So weight is the first forces yang you have to identify. Sebab semua objek dalam dunia ni mesti akan ada weight. Okay. So number 2, the force we call it as a tension. So tension ni bila masa dia ada? Bila you nampak objek tu terikat pada rope, cord ataupun string. So the object will experience tension. Okay, number 3, we have normal force. So normal force ni bila masa dia ada? Bila we have contact with surface. So kalau you nampak objek tu ada contact dengan surface, tak kisahlah dia melekat pada dinding ataupun dia sedang berdiri dekat atas lantai, whatever, tak kisah surface tu pun macam mana, tapi dia ada contact, so means that object got normal force. Okay, so number 4, we have frictions. So frictions, object on rough surface in motion or still will experience frictions. Okay, apa-apa objek yang duduk di atas, biasanya keyword dia bagi rough surface. Maksudnya di atas surface yang kasar, so means the object will have frictions. Tak kisahlah objek tu dalam keadaan dia bergerak, okay, in motion ataupun stay still. Maksudnya dalam keadaan diam. Walaupun macam contoh, kita tengah berdiri duduk diam, okay, kita tak bergerak, tetapi kita masih ada friction. Okay, and then the last one is number 5, we have external force. So external force ni actually it involve push and pull. So depends on the question. Kalau dalam question tu dia ada mentions about the action of push or pull, so means dia ada external force. Okay? Okay, so we start with external force. So external force tu apa? A force exerted on a system by an agency outside the system. So maksudnya ni yang tadi saya cakap, melibatkan, okay, kita nak remarkskan dia mesti melibatkan push or pull. Tetapi kalau dalam soalan dia tak cakap ada penambahan forces, contohnya melibatkan pull or push, you jangan tambah sendiri forces tu dalam soalan. Okay, that's why dia punya directions adalah depends. Kita tak ada fixed direction yang kita boleh katakan. Tengoklah, kalau kita tolak contoh, ada orang tu, contohlah, dia ada box. Okay, contohlah ada box. Okay, lepas tu ada orang cuba tolak. Okay, so sekarang dia tengah apply force. Yes, dia tengah apply force ke kiri. So depends on the question lah. Kita pun tak boleh nak assume. Okay. And then since external force ini adalah type of force, so dia punya unit adalah Newton. Dan biasanya kita akan label external force ni sebagai capital F. Kebiasaannya. Okay. That's the first force. Okay. We move to the second force, which is weight. Okay. So weight tu apa benda? Okay. Weight itu adalah force exerted on a body due to the gravitational pull. So force yang wujud disebabkan oleh ketarikan gravity. That's why I said just now that every object in this world got weight. Okay, macam mana kita nak calculate weight? Okay, we are going to use equation W equals to M times with G. So weight tu mestilah dalam unit Newton. M tu mesti dalam unit kg, wajib. And then G is acceleration due to gravity dan kita akan guna nilai dia adalah 9.81 meter per second squared. Okay, you tak boleh guna 10 lah. Okay, and then macam mana direction? Okay, kalau directions of the weight dia memang fix. Dia always vertically downward.
Okay, yang ni memang dia tak akan berubah lah. Mesti dia memang akan sentiasa ke bawah. Okay, and then unit dia mestilah Newton. Okay, selain daripada weight, okay, kita panggil dia sebagai gravitational force. Another words of weight is gravitational force. So, jangan confuse lah. Weight and gravitational force adalah dua benda yang sama. Cuma nama je berbeza. Okay? Okay. Tadi kita cakap directions of the weight is always downward. Okay, macam mana kita nak lukis dia? Okay, pastikan bila you nak lukis force, mestilah you kena ada syarat yang pertama. Okay, syarat yang pertama bila kita nak lukis, kena ada arrow. Okay. Kena ada arrow. Mesti tunjuk arrow. Dia tak boleh solid line. Okay. Yang kedua, biasanya kalau kita nak lukis force, okay, ataupun kita pakai free body diagram, nanti kita akan cerita detail in the next video. Kita mesti akan represent objek. Objek tu kita akan represent dia dengan dot. So, depends lah. Objek tu kita nak cerita apa? Okay, contoh dalam situation yang pertama, cat on the chair. So, kita punya objek adalah cat. Okay, kita punya objek adalah cat. So, bila cat itu adalah objek, so kita akan represent cat tu sebagai dot bila kita nak lukis free body diagram ataupun bila kita nak lukis force yang bertindak ke atas kucing. Okay, so bila kita nak lukis weight yang acting upon the cat, so weight tu mesti you akan akan lukis directed downward macam yang dilukis dekat sini lah. Okay, mesti ada dot. Okay, mesti ada dot kat sini. And then mesti ada arrow. And then you kena label. Syarat yang ketiga mesti you label your force. Okay, so mesti ada tiga. First, mesti you lukis dot untuk represent your object. Second, you mesti lukis arrow. Tak boleh solid line. And then last one is you have to label your force. So, sekarang kita tengah discuss pasal weight lah. So, weight you mesti always downward. Okay, sama juga sekarang. Second situations. Okay, we have hanging pendant lamp. Okay, so even that object is hanging, so the weight is always also acting downward. Okay, sama lah. Okay, tu sebab untuk weight dia macam senang lah sebab dia punya force dia memang always downward. Okay, sekarang untuk situation yang ketiga, okay, kita objek kita adalah girls on the slide. So, sekarang girls kita tengah duduk dalam keadaan bukan pada flat surface. Dia duduk dalam dia duduk di inclined plane. Even that object duduk pada permukaan yang disengitkan, tetapi weight kita masih ke bawah. Okay, dia bukan akan dilukis macam ni lah. Maksudnya sama dengan objek macam tu. Something like this. So, which is wrong lah. Okay. So, yang ni salah. So, kita tak akan ada weight kita yang kita buat macam ni lah. Dia mesti ke bawah walaupun objek tu kita sengitkan. Okay. Okay. Next, we are going to talk about tension. So, what is tension? Tadi saya cakap kalau tension ni apa-apa objek yang diikat. So, contact force exerted by a cord as it pulls on an object. So, maksudnya bila ada objek diikat, okay, tak kisahlah diikat guna dawai ke, tali ke, whatsoever. So, dia akan ada tension. Tetapi, macam mana kita nak tahu dia punya directions? Yang pertama adalah, dia mesti directed away from the object. Yang pertama mesti directed away from the object. Second, mestilah along the cord. So, itu syarat kedua dia. Okay, yang pertama directed away, second mesti along the cord. Nanti kita tengok. Okay, since tension ini adalah force, dia juga ada unit yang sama lah, which is Newton. Okay, so macam I cakap tadi, bila dalam soalan dia ada cakap objek tu diikat pada string, change, wire, cable or whatsoever. So, itu adalah menunjukkan objek tu ada tension lah. Okay, satu lagi benda yang sangat penting adalah bila kita menggunakan same string or same rope or same cable, dia akan mempunyai tension yang sama. Yang ini you kena beri penekanan. Okay. Okay, bila objek tu diikat pada tali yang sama, maksudnya tension dia akan sama. Okay, that's a very important keywords ataupun important idea that you have to understand. Okay. Okay, let's look at on how we gonna draw
the directions of tensions. Okay. Tadi syarat pertama, kalau you masih ingat, dia mesti away. Kita nak lukis, mesti away from object. Yang kedua, dia mesti along the chord. Okay, mesti kena fulfill dua condition ni. Okay, so you tengok, ini adalah objek you. Okay, so yang pertama dia kata kena away. So, dia boleh ada dua tendensi lah. Either you boleh ke atas ataupun ke bawah. Okay, ataupun ke sana dan ke sini lah. Okay, but then dia kata syarat yang kedua mesti along the chord. Chord you duduk kat mana? Chord you duduk kat atas. So, arrow ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri tu salah lah. So, dia mesti away daripada objek dan dia duduk pada tali. Okay, so kalau macam ni, dia salah lah. Arrow ni, okay, arrow yang dia tunjukkan ni adalah towards the object, which is wrong. Okay, it's not acceptable. So, the left pictures is true. Okay. Okay, bila you ada dua objek, okay. So, contoh, you nak tengok objek A kan? Okay, so objek A you, ini adalah objek A, ini adalah string. So, mesti arrow you along the string, but then the directions of the arrow mesti away. Okay, and then kalau you perasan, the yellow rope ataupun the yellow string is the same. This one, it is actually the same string. So, macam I cakap tadi, bila the same string, so dia punya tension akan sama. That's why dia tulis kat sini, TA, TB adalah sama dengan T. Means what? Tension dia adalah sama. Nilai tension dia adalah sama. Sebab dia masih menggunakan tali yang sama. Okay? Okay. Okay, ni macam I cakap, same string has the same tension. Okay, macam ni. Okay, objek M kan. So, tali dia ke atas. So, arrow dia mesti ke away from the mass M. Okay, kalau macam ni, ini tali dia. Okay, ini tali dia. Okay, so, mestilah dia punya arrow mestilah around here. But then, the arrow mesti away daripada objek. Okay, but then tali yang ini dan yang ini masih menggunakan tali yang sama. That's why T dekat sini dan T kat sini adalah T yang sama, which is T1. Okay, sebab dia masih menggunakan same string. Okay, okay, and then how about this? Okay, yang this one pula. Okay, M1, M2 and M1 diikat pada yang sama, pada tali yang sama. Cuma kalau you nak lukis T2 on acting upon M1, so you akan lukis ke arah kiri. Okay, tetapi kalau you nak lukis tension acting upon M2, so you akan lukis you punya tension T2 mestilah away daripada M2 dan along the chord. So ke arah kanan. But then the value of the tension is still the same. Okay? Okay, so and then we move to normal force. Okay, normal force tu tadi I cakap apa? So normal force bila objek ada sentuhan dengan sesuatu surface. Tak kisahlah surface tu macam mana pun, tak semestinya lantai. Dia boleh juga dengan dinding. Dia boleh juga mungkin almari. Kalau you lekatkan something pada almari, okay? Okay, so the important things is the directions of the normal is always perpendicular, or I can say that 90 degree to the surface. Okay, so unit masih Newton. Okay, and then ini remarks yang you kena tahulah. Normal force is not always has to be the same as the weight. Tak yang ini tak. Okay, sebab nanti akan ada bila kita buat soalan, student akan assume normal akan sentiasa sama dengan weight, tetapi tidak. Okay. Okay, so macam mana kita nak lukis normal? Okay, first you kena identify lah you punya objek. Sekarang objek kita untuk yang pertama adalah botol air. So yang I bulatkan, I circle tu adalah dia punya surface lah, contact between the bottle and the table. So you punya normal mesti 90 degree. So this would be your surface. Okay, ni surface you. So dia mesti 90 degree. So kalau 90 degree mestilah ke atas kan? Ke atas. So that's why lah normal you ke atas. Okay, macam I lukis kat bawah. Pastikan you represent your object dengan dot. Yang kedua mesti lukis arrow.
Okay, tak boleh solid line. And then you have to label lah you punya normal dengan capital N. Okay, so sekarang pula. Okay, sekarang. Okay, orang ni dia bersandar pada dinding. So, kita punya dinding tu is the surface lah. Okay, so kalau 90 degree, okay, so dia akan jadi macam ni lah 90 degree kepada surface. That's why lah kita punya normal ke arah kanan. Okay? Okay, kalau macam ni pula, orang ni duduk dekat atas slide dan dia sebenarnya tengah duduk di atas satu permukaan yang di-inclinekan ataupun di-tilted. Okay? So, maksudnya ini permukaan you. Okay, macam saya buat ni. So, this would be your surface. So, bila ini adalah surface you, 90 degree to the surface would be to that directions lah. That's why you punya normal kat sini dalam keadaan ada angle. Okay? Okay. Okay, next kita pergi frictions. Okay, friction secara generalnya dia adalah force yang oppose the motions. Okay? Dan directions dia mesti parallel to the surface in contact. Tetapi mesti dilukis opposite to the directions of the motions ataupun tendency of the motions. Okay, ni nanti saya cerita lebih sikit lah macam mana kita nak lukis dia. Okay, tetapi kalau dalam soalan dia memang dah mentions, biasanya lah macam mana kita nak tahu dia ada frictions bila dia guna perkataan rough. So, means dia ada frictions. Tetapi kalau soalan tu memang dah mention frictionless, maksudnya dia tak ada frictions lah. Okay? So, equation untuk friction, kalau kita nak, kira dia, F equals to mu N. Where F tu adalah frictional force. Mu tu adalah coefficients of the frictions. Okay? Dan dia adalah unitless lah. Okay? Dia adalah unitless, coefficient ni. Dia tak ada unit. Okay, N tu adalah normal force, which is the unit Newton lah. Okay, coefficient of friction is defined as the ratio between frictional force to the normal force. So, maksudnya kita rearrange lah equation tu. So, mu depends on the nature of the surface. Tengoklah, surface tu kasar ke, is very rough or smooth. Okay, there are two types of friction. So, frictions ni kita ada dua jenis. Satu static, satu kinetic. In general, mu S kebiasaannya akan lebih besar daripada mu K. And then Fs akan lebih besar daripada Fk. Okay? Sebab apa? Contohlah kan, bila sesuatu, contohlah, ada satu kereta, dia nak gerak. Okay, ada satu kereta, dia start nak gerak lah. So, bila dia start nak gerak, actually, dia punya frictions is very, very large. Dia punya frictions belum bergerak tak, is about to move, dia punya frictions akan lebih besar. Maksudnya mu S dia akan sangat tinggi. Tapi once dia dah gerak, dia punya frictions ataupun dia punya frictions sudah menjadi kinetic friction. So pada ketika itu kinetic friction dia dah semakin rendah. Sebab itulah sesuatu objek boleh accelerate. Disebabkan dia punya external force lebih besar daripada kinetic frictions dia. Okay? Okay, so static frictions. Okay, static frictions adalah force that keeps an object stuck on a surface and prevents its motions. Biasanya static frictions ni bila objek tu adalah kosong lah, bila objek tu is at rest. So biasanya kalau objek tu tak bergerak pegun, maksudnya dia adalah dia ada static frictions. Okay, tak bermaksud objek yang duduk diam, dia tak ada frictions. Dia adalah friction. Macam kita tengah berdiri pun, kita masih ada friction. Okay? Okay. Lepas tu, kalau you nak kira static friction, you akan guna equation ni. Fs equals to mu Sn. Okay, where mu S ni adalah tadi coefficients of static frictions and N is normal force. Okay? Lepas tu dia kata, Fs ni dia ada different value lah. Okay, depends on the surface kadang-kadang. Okay. Okay, so kalaulah contoh objek ni tengah, contoh blok ni. Okay, blok ni dia dalam keadaan rest. Okay, blok ni dalam keadaan rest. Okay, bila dia dalam keadaan rest,
Okay, dia diletakkan di atas rough surface. So, bila rough surface means dia ada frictions lah. Tetapi dia duduk diam, kita ada static frictions. Tetapi macam mana kita nak lukis static friction? So, arah, the directions of the static frictions. You tahu objek ni, dia punya tendency ataupun kecenderungan dia nak bergerak adalah ke bawah. Maksudnya dia tend untuk bergerak ke bawah lah. Motion dia boleh boleh bergerak. Tetapi sekarang dia duduk diam. So bila dia duduk diam, ini arah motion dia yang mungkin sepatutnya dia bergerak. Tetapi in order to prevent the motion, so static friction kena acting opposite. That's why dia kata frictions adalah acting opposite with the motion. So kalau motion ke bawah, static friction ke mana? Ke atas. Itu maksud dia. Okay? Kalau macam ni, blok ni kita baru nak tarik. Kita tak tarik lagi. Kita baru nak tarik. Tetapi you tahu, you nak tarik force ke arah kanan. So, bila ke arah kanan, you punya tendency of the object to move adalah ke arah kanan. So, motion you adalah ke arah kanan. So, bila motion ke arah kanan, maksudnya static friction you akan bertindak opposite with your motions ataupun tendency of the object to move. So, dia akan bergerak ke arah kiri. Okay? Itu maksud dia. Okay, and then the last one, we are going to talk about kinetic frictions. Okay, kinetic frictions ni biasanya melibatkan friction yang melibatkan bila objek tu dah bergerak lah. Okay, so tadi kalau kita ada Fs, sekarang kita ada F subscript K, menunjukkan this one is represent kinetic. So equation masih sama, but then macam mana you label je berbeza lah. So, Fk sama dengan μk darab dengan N. N tu normal force. Okay? Sama juga, kalau macam kinetic friction, dia lebih mudah lah. So, you dah nampak contoh objek tu bergerak ke kanan, so friction kinetic dia ke arah kiri. Itu lebih mudah. Macam contoh dalam ni kan. Dalam yang, blok ni. So, blok ni memang bergerak. So, arah velocity dia ke kanan. So, means kinetic friction dia ke arah kiri lah. Okay, kalau macam ni sama juga. Objek ni memang dah sliding down. So, kinetic friction dia akan acting ke atas lah. Okay, sama juga dengan ni. So, blok 2 kg ni dia akan bergerak ke arah kanan. So, dia punya kinetic friction mesti opposite. Okay, so the agent for frictions is rough surface. So, maksudnya bila dalam soalan ada cerita tentang rough ataupun mention ataupun label the surface as a rough surface, so means memang kita ada frictions. Okay, kalau dia cakap smooth, okay. Okay, smooth. So, maksudnya kita tak akan ada frictions lah. Ataupun dia cakap frictionless. Tu maksudnya kita tak ada friction. Ataupun kalau dia tak cakap rough pun, dekat dalam soalan dia bagi coefficients of friction. So, maksudnya kalau dia dah bagi coefficient of friction, walaupun dia tak cakap surface tu rough, so kita kena tahu sendirilah that surface got frictions. Okay, I hope you could understand 5 basic forces which are weight, tensions, external force, frictions and also normal. So 5 benda ni sangat penting lah untuk you master topic 4. Okay, that's all for this video. I hope you would understand. Thank you.